Guys, splicing guys. Wala pa. May welcome dito. Nalagyan na. Anong mas maganda? Mas malap, mas maano daw? Makulat ka doon, nagpas pa na yun. Ito, Mexic. Abot na yan, sobra na yan. Oh, yan, oh. I-offset lang yan, boards. Paalang pang-offset yan, okay na. Okay na guys. Guys, magbibili tayo ulit guys. Okay lang. Yung mga ginamit ang pencil eh. Yan, buo. Kasi, ayan ako dudugtong Diba yan. pag pumasok na siya? Pag pumasok siya. Ano doon? Dugtong na yan, adjust na yan. Ano pala? Guys! Simple lang guys! Kailangan naman si Crispin, supervisor! Guys, nandiyan sila guys. Tutubo. Supervisor engineer namin. Nandiyan na sila guys. Tubo si Supervisor Mots. Walang